Karena hambai, ham karena ikut botol nak belai kena hambai ya faro, jangan rik mani bagai, tayo pandani, pantau pai manjak pai nai jauh tono, tayo cini orang ajak, cini edisi borong ganang chairman, cini ang payung Suhel Dev Burma, tayo cini orang jurnal ni chairman, borong ganang Ranjit Dev Burma, pada ni samutang nai, tako Okra Anthony Dev Burma, তাই চিনি স্যার বিজয় তাই চিনি সেংক্রাগো সামুতাং তংনাই তাকো তরল দেব বর্মা হদা মাইকল বদল বাহাইखे ও तां बातां नो यागो नाखा आंखे उसवा नाखा जों एडिसि हाफांना आचकमानि बयला चिनि इसि मिटिंआव जों एप्रुभ खायो एडिसि बरिदकनि बागै कायसा सलारंनि बागै कायसा एडिसि हाफांबाय जों कायसा रिहेबिलिटेशन सेंटर खायनाय ड्राग्स जानायनि बागै होनाय चिनि डाक्टर अफिसार ताबफानो आनो स्ट्रीमलाइन सिफुनुबि मैयाखौ साइक्रेटिक नांगौ तन्नाय रकनो केयार खायनायनि बागै जे मानै नांगौ जागा नांगौ बरकनि स्पेशल डक्टर नांगौ बरकनो मोटिवेशनल कैरियर मोटिवेशनल बरक नांगौ बाहायके जों खायनाय जागा हके उसकांगो आं मार खायरेखिया फियाबा बाहायके खायनाय बो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व तंगनाय बहाय स्पेशलिस्ट इन्वॉल्वमेंट तंगनाय ताबो फानसे बरक आनो फाइल पोटा खेरि माइयाखौ सिनि डक्टर 9-10 जना तंगै सुदानो ऑफिसर कटर तंगै सुदानो फिया सिनि हामग्रे नायकल बदल हगे बरक बाहायके कलायके सामुं जेंखा मनो आं बुजि मानिया फियाबा यस बेलाय खेनो हामबाय मारिनाय बरक अबाहायके कायसा ड्रग्स injectable drugs user basically IDU abono hono injectable drug user tasino sir boronggarang chairman saithangka 100 jonani bisingo 96 tiprasarokno drugs injectable drugs user borok tablet chama bai inglia CD nengma bai inglia borok brown sugar bukungti nama bai jimi inglia tabok ke ceiling se gole woi thuyo daya hingake borok ne effect helia aba hairo 100 jonani bisingo 96 siniti prasa sikla sikliro aboni bisingo 100 jona ti prasa rok drugs manja kangke 70 jona they are infected HIV positive thinango bo buribai bo chala sigla beni ni basapudi na kaine waisa wan sobine nogo khoroksa ke drugs injectable drug user nani phasing chiniti prasarok tabo nogo khoroksa waisa injectable drug users angkhangke boni brain tai samung nanglia lekha pora khaithaniwo kahang wan sung khaithaniwo boini sere rokanga ke doctor engineer scientist PhD degree khene ne bagai lakh rang invest khayo basani upor jotoni se big investment khayo chini ti prasaro khetabo busano langma chemine mathangai narangna bagai porni forget about boni career forget about boni mental forget about boni talent bono mathangai narangna ni bagai chimi se jengtabo rehab center rang roi mas 15,000 20,000 rang roi boni langma na narangna ni chimi se jengtabo khoros makhele kabang mati prasarok narok saimi khorobos rehab center thangi naikha ang personally ang 3ta rehab center ang visit khaikha bukungo da nang bokhrogo da nang khaklabo da nang om thai da nang jokhon chana mo chugoi wai jawoi borsai phayo chirigi phayo chirigo
हेब्राओ मालखोबो निनो बेरा रोटी किया लाथिरी सका खरो के रोटी किया वो 3 लोग मुंसती किया अब ने बगिनो kaham place kaina nango like a jail khakla ba danang bokhra ba danang ruzago a rehab center ro marugne ro bai aron bukung ro ko nangi lengi banakhe kalai to noro toksha hai tokti hai ke o ani babu yo o ani kiti yo ani modna yo bokura borogong nai borok hai borogong nai ani nukung no sungsa nai ni to ri ma se खिगलाई दिजाको बोकुङो बोई खाखला बोई अब हाइ खाइजाबे दङ रिहेब सेन्टर अब इनह्युमेन किन्तु जों योगिया खालायमा दङो हायाके बरने लांमा आरे थांनाय सलारक सिगलारक जामा हायनो ताबो बोरि रगनि संखा बाहायनो आसक बाङै दङ आं तासिन फाइति फाइति खरकसानो फुंखायो তিনি জেলাতে লেটেস্ট ও বছরে ড্রাগস আনার আনুমানিক সংখ্যা বছরই সংমানে স্যার ইটস অলরেডি ক্রস 500 হাউ মেনি টিপ্রাসা দে আর অল টিপ্রাসা 3 মাস সরকারি হিসাবে 3 মাস সে 500 ক্রস খাইয়া সেমানেকে 447 সে তাবকে 3 মাস আছে 500 ক্রস খাইয়াকে এক বছর বসুক সংখ্যা নাই নিনি চেরাই আনি চেরাই চিনি যতন চেরে রছে সো ওয়্যার আর উই তাশিন সা জগদীশ দা বর্মা সিটি চেয়ারম্যান শাখা ইয়েস আনি বাসনলে এট লিস্ট হেলথ ডিপার্টমেন্ট বা এআরডিবি হেলথ ডিপার্টমেন্ট যে কোনো জায়গা আন থাঙো আনি বাসননি 20% আং drugs anti-drugs ni against political bason ang narugo ang anti-drugs ni bagi bo ang cox marks thuna ni bagi cox ho vaccine na ni bagi ang cox ho apni bagi actually chini involvement our community leaders sini political leader of the involvement kariyang margo sini problem chung drugs na kasoy may yang mani sentay ba sakang awareness kay mani ang age media tongphoro bono rakhana kana chirikha ang chirikha 3-4 বছর 5 বছর সিগাং ang chirikha 3-4 বছর পরে পরে তালক খরকসাকে থইয়া মানে তাবক তালক খরক নেকে থইও দ্রাক্ষাওই চিনি তিপ্রাসা only তিপ্রাসা তো ওয়ান সুফি yes a one sugna ni pagwe a one sugna men pagin tinebo rehab center you know rehab center hai no rehab center tangiri chongri rile me mo siminongya oboni onekula daitto to boi bahai ke khai jeng bahai ke khainai nichoi psychiatric nangnai পর্যাপ্ত পরিমাণে বনি ফ্যাসিলিটিস যেমন গুবুন জায়গাও আংनु थुंजागने माने बरो गोबां मानसियानो गोबां रुचि दं केबो केराम थांनाय मजु केबो तासफा थांनाय मजु केबो दै बिनाय मजु केबो गिटार तामे रोजाबना फानो मजु जाने जार हबि नट दि बरो बरो एम्यूजमेन्ट टाइम पास खायनायनि सुजुग ओंना नांनाय बरकनो काउन्सिलिं खायना नांनाय बरकनि बरक जे मुचुक माननि प्रोफेशन नति इवन आनी थानी तथ्य सफाइया इंजीनियर डॉक्टर खायनायनि बिसिङो से इंजेक्टेबल ड्रग्स यूजर दंगोनाय बुस्थुखौ बिसायनिया किन्तु तिनि एज पर लेटेस्ट इनफरमेशन वी हैव इंजीनियर डॉक्टर खायनाय पर्यन्त से इंजेक्टेबल ड्रग्स यूजर amongst our Tiprasa একে বহুত জায়গা সঙ্গে তো এখানে একে অবতাবো সংসালানের তিনি স্টেজে কাছানের 15-16 জন কাছানের নি সিভিল দায়িত্ব ইয়া দায়িত্ব চিনি সোসাইটি নি দায়িত্ব চিনি যত নুখনি বড় রকমি হাই আগে অরত जों সাবল রমই তুই ফেনে তো তং রমই দাই নেফেলা মা বাস রমই তুই ফেমরা সাবল দ্রগ চাউনি রমই তুই ফেনেবা नायतुकनानि तासिनो आं खानागा गामिनि लोगरक पारानि लोगरक नायतुकनानि बुलायनानि बुमाबाय समस्या समाधान होनला बुइ बेकरेन सबाय लायमाबाय समस्या समाधान होनला बरकनो लाइन स्ट्रीम लाइन तो बोलन हैगा एकदम गुड काउन्सिलर ना नांनाय
ভায়োলেন্স বাই কোনো কিছু সম্ভব ইয়া কক সাউই কে বলে নং যদি থামছি কারিখে কে বলে বখা সবাই খাকে বনি থানি জীবন কাহাতে আশায়া কাজে কক বাই ব্যবহার বাই অববাইছে जों सिनि जेरे रखनो थुमै मातु बुनाय थुमानि परे गोबां मासाम द्राग्स खांके बनि थैचे टेस्ट देखायजे वेदार बो HIV लायदा मानजारि दंखातोय आबो जों मानायनाय आगामी दिनो आं कासिमो सागा साबोबायसिनि साबोदिनो गायलेनाय आबोनि जे ड्राग्स यूजर 90% जे ड्राग्स यूजर नि बसाबोतै पर्यन्त जेनारेशन टू जेनारेशन आबो ताइताइ काहामके थ्री फ्लो खेलिए काजे तिप्रा सारा नेक्स्ट जेनारेशन पर जागा सङै तो मैखा वान सगनायसे तो इनिशिएटिभ टिप तंदाना ना लायखा किन्तु अबो हिउज इनभेस्टमेन्ट नि प्रयोजन जिनि हाफां तो एडिसि सरकार तो नरो जतन साइमाने जिनि एकटा लिमिटेड बाजेट लिमिटेड पैसा जिनि आगरतला कर्पोरेशन नि बाजेट नसासे बाजेट नि 4 भागे 1 भाग सेसिनि बाजेट आबो बाइसे आसल कतरमा एडिसि एलाकाना जों चालकनानि 584 कोटी टाकानि बिसोर 500 कोटी टाकाना जों बेतन बातारो 84 कोटी टाका बाइसे डेभलपमेन्ट सामो आवन बिसिङाव अबहाय काइसे रिहेब सेन्टर खायनाय गेके 3 crores ना 3 crores आं जता साइमान माने ऑल फेसिलिटी दिनानि गेके तो जों बाहायके बमतिके ब लामातिके जों चुबालानि तरके कम्युनिटी जों हाफां जतन मिलिलायै किन्तु खायनानि नांगौ लामा कारिनानि नांगौ सिनि ताइबो स्प्रेडिं यासानि ताइबो चेरेल इनभल्व यासानि सिगां बरकनो जों ताबो अवेयरनेस काउन्सिलिं ताइ रिहेब ओ तीनटा नांगौ गेगे आसुन कगनार सिनै सिनि ताइबो प्रोग्राम तंते दुइ दिनता प्रोग्राम तंग हरनि ताबो जों जिनि ताकु सुहेलबाय सर्दकोट करि थांनाय सर्दकोट करिन परे आं मानिक आदार थांनाय बन बागै नारो जत्त पेशि नावै खनाय तमन बागै हामबाय जत्त खुलुमबाय।